नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। आज की ताज़ा खबर जो मेरे पास है, मैं आपको ये साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि वज़ारत आबी वसाइल और इरसा में एक नई जंग छिड़ गई है, और वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। और उसका तनाजुर वही है, टेलीमेट्री सिस्टम वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट था, उसकी फंडिंग की वापसी। और मुशर्रफ दौर में जो टेलीमेट्री सिस्टम एक प्रोजेक्ट लगा था, उसकी नाकामी। अ, असल मसाला पैसों का है। और वो पैसे इस तरह के जो इरसा वाटर सेल्स के मद में जो पैसे कलेक्ट करती है, तो वो पैसे इरसा से वापस लेने हैं वजारत ने। और उसका बहाना फिर यही है, टेलीमेट्री वाला। और बाकी जो मामलात हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें और वॉच करें, और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। अब सूरत ये है कि जब ये वर्ल्ड बैंक ने टेलीमेट्री सिस्टम के लिए फंडिंग अपनी वापस कर दी थी, तो ये मामला वज़ीर अज़म तक पहुंचा था। वज़ीर अज़म ने कमेटी बनाई थी, रिसा के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई थी। वो फीडर फिलर कमीशन के एक जो अफसरान हैं, उन्होंने इंक्वायरी की थी, और इरसा के जो मेंबरान हैं उनको जिम्मेवार करार दे दिया था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वजारत ने वज़ीर अज़म सेक्रेटरीट या वज़ीर अज़म हाउस को अप्रोच किया कि मसला सिर्फ ये इस टेलीमेट्री सिस्टम का नहीं है, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की वापसी का नहीं है। एक टेलीमेट्री प्रोजेक्ट मुशर्रफ दौर में 2003 में लगा था, उस पे भी तकरीबन 40 करोड़ रुपए उसकी लागत लगी थी उसके इंस्टॉलमेंट में। और उसके बाद जो उसको 4-5 साल उसको चलाया गया था, तो इतनी रकम उस पे खर्च की गई थी, को तकरीबन 40-50 करोड़ रुपया वो उसकी ऑपरेशनल कास्ट पे लगे थे। तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस पे इसके रोशनी में वजारत ने एक कमेटी बनाई, और वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग डॉक्टर जहानजेब की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई थी। और उसकी कमेटी के मेंबरान में सेक्रेटरी एविएशन हसन नासिर जामी शामिल हैं, और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अफजाल लतीफ़ शामिल हैं। तो इस कमेटी ने इसकी इंक्वायरी शुरू की, और इंक्वायरी के साथ साथ वजारत ने इरसा को प्रेशर राइज करने के लिए, दबाव में लाने के लिए, उसकी इंटरनल जो स्पेशल ऑडिट है, वो भी शुरू करवा दी। ज़राए का कहना है कि जो इंटरनल स्पेशल ऑडिट शुरू कराई गई, उसमें इरसा से बहुत सारे ऐसी चीज़ें पूछी जा रही थी जो इरसा का डोमेन है, जो इरसा जब से इसका 91 से क़याम अमल में आया है, तो ये उसी का डोमेन है, और एक्ट के तहत ये इदारा बना है। लेकिन अब वजारत ऐसे इसको एज अ मातहत इदारे की रोशनी में इसको चला जा रहा है। जो ऑडिट की जा रही है, उसमें इरसा से उसकी फंडिंग के सोर्सेज मालूम किए जा रहे हैं। मेंबरान को जो मराद मिलते हैं और उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, उसके बारे में पूछा गया है। और उसके साथ साथ उसको उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने मुलाजिमीन हैं, वो पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ मेन मसाला वजारत का वो ये है कि इरसा के पास जो सेस की मद में, वाटर सेस की मद में जो पैसे कलेक्ट होते हैं, असल में उस पर डाका डालना है। ज़राए कहती हैं कि इस वक्त इरसा के पास वाटर सेस की मद में कोई 80 करोड़ के लगभग पैसे पड़े हैं। और वजारत का ये कहना है कि इसमें कुछ पैसे वापडा को दिए जाएं, कि टेलीमेट्री जो प्रोजेक्ट है उस पर लगाए। पायलट प्रोजेक्ट पे तकरीबन कोई 15 से 16 जगहों पे ये प्रोजेक्ट लगना है, और जिसकी फंडिंग पहले वर्ल्ड बैंक ने करनी थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने वो फंडिंग वापस कर ली, विथड्रा कर ली। तो अब ये मिनिस्ट्री का ये फैसला है कि ये वापडा इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी, और फंडिंग इरसा करेगी। और वजारत का ये भी कहना है कि जो पैसे वाटर सेस के टेलीमेट्री पे लगने हैं वो वहाँ लगेंगे, जो पैसे बचेंगे वो वजारत को वापस दे दें, और ये जो इरसा है ये पैसे अपने अकाउंट में नहीं रख सकता। तो इस पे बहुत सारा ठीक ठाक जंग जारी है। और इस पे सूरत हाल ये बनी है कि जो ये कमेटी इंक्वायरी जो बनाई गई थी टेलीमेट्री के हवाले से, इरसा ने तकरीबन इस पे जो अदम ताउन की सूरत हाल इरसा के मम्बरान ने अख्तियार किया है। कहा जा रहा है कि इसकी जो कमेटी जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग की सरबराही में बनी थी, इसके 2 मीटिंग्स अभी तक हो चुके हैं। एक मीटिंग 23 जुलाई को हुई है, एक 29 जुलाई को हुई है। उसमें इरसा के मेंबर गए हैं, नए मेंबर हैं केपी के से जाहिद अब्बास साहब,
اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ممبر راؤ ارشاد اس میٹنگ میں انکوائری کمیٹی کے سامنے گئے ہیں۔ حالانکہ سندھ کے جو ممبر ہیں مظہر علی شاہ، اس نے اس کمیٹی میں جانے سے ذرائع کہتے ہیں کہ انکار کر دیا ہے۔ اس نے اپنا ایک موقوف ریٹن فارم میں کمیٹی کو بھیجا ہے، اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ کے ممبر کا کہنا ہے کہ وہ اس کمیٹی کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کمیٹی کو ان اسٹیک ہولڈر کو بلانا چاہیے جو یہ ٹیلی میٹری سسٹم کے فیلیور کا ذمہ دار ہے۔ اس میں ایک ذمہ دار ادارہ وابڈا ہے، جس نے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں یہ ایک پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا تھا، اور کوئی ایک کمپنی کے تھرو یہ انسٹال کروایا، لیکن وہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا، اور تقریباً اس میں بھی کوئی کروڑ جو روپے ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ اس کو تو نہیں بلایا جا رہا، لیکن ارسا ممبران کو بلایا جا رہا ہے، اور ارسا کے اس میں ان ممبران کو بلایا جا رہا ہے جو اس وقت اس ارسا کے ممبرانی نہیں تھی۔ مظہر شاہ کا یہ موقف ہے کہ وہ اس وقت دور حکومت میں ممبر ہی نہیں تھا، تو وہ انکوائری میں کیوں جائے۔ ہاں، باقی یہ جو ایشو ہے ورلڈ بینک کی فنڈنگ کی واپسی کا، تو اس کا ذمہ دار وزارت آبی وسائل اور اس میں موجود جو کانٹریکٹ پہ ملازمین ہیں، افسران ہیں، وہ ہیں۔ اس میں ارسا کو کوئی سروکار نہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جو کے پی کے ممبر ہیں، جو ابھی ارسا کے چیئرمین بھی ہیں، وہ اپنے اتھارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور راؤ ارشاد تو جو پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں ارسا میں، وہ اب ارسا وزارت آبی وسائل کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنفلکٹ میں جھگڑے میں آ گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو دو انکوائری جو میٹنگ ہوئی ہیں اس میں راؤ ارشاد گیا ہے۔ راؤ ارشاد نے واضح طور پہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ٹیلی میٹری سسٹم کے فیلور کے ذمہ دار وزارت آبی وسائل اور اس میں موجود وہ کانٹریکٹ ملازمین ہیں۔ وہ اس کا اشارہ ذرائع کہتے ہیں کہ سید مہر علی شاہ کے طرف ہے، جو جوائنٹ سیکریٹری ہے وزارت میں، حالانکہ اس کا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ نیسپاک ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ راؤ ارشاد نے کمیٹی میں یہ کے سامنے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ ٹیلی میٹری ورلڈ بینک والا جو پروجیکٹ ہے، اس کے فیلیور کے ذمہ دار مہر علی شاہ ہیں، جنہوں نے یہ پروجیکٹ نیسپا کو دینا چاہا، اور یہ وہ وزارت میں جو بیٹھے ہیں وہ اس جو نیسپا کے مفادات کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ مفادات کی جنگ ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو ابھی تک یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتا۔ تو اس لیے جب تک وابڈا کو نہیں بلایا جاتا، اور جب تک اس کو جوائنٹ سیکریٹری آبی وسائل کو ایز اے فوکل پرسن کمیٹی سے نہیں ہٹایا جاتا، تو ارسا کے طرف سے کوئی اس سے زیادہ کوئی تعاون کی امید نہ رکھی جائے۔ تو یہ سارے جھگڑے ہیں۔ اب صورتحال آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پیسوں کی بات ہو، اور جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، مفادات کی جنگ ہو، افسران وزارتوں میں بیٹھے ہوں، اور وہ کہیں سے کانٹریکٹ پہ آئے ہوں، اور ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ وہ ہیں، وہ نیسپاک ہو، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اسی طرح بہت سارے افسران وزارت انرجی میں، توانائی میں بیٹھے ہیں، وہ اور ڈی جی پی سی میں وہ بیٹھے ہیں، وہ آئل کمپنی سے آئے ہیں، کہیں اور سے آئے ہیں، اور وزارتوں میں بیٹھ کے وہ اپنے اداروں کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کو فائدہ دلوا رہے ہیں۔ اور خواری کیا ہو رہی ہے؟ صرف فقط یہ نہیں کہ اداروں میں ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے، لیکن ایک مفادات کا ٹکراؤ ہے، اداروں میں کام نہیں ہو رہا۔ اب ارسا کی صورتحال یہ ہے کہ اب ارسا آج کل اس میں پھنسی ہوئی ہے کہ جو انٹرنل آڈٹ ہے اس میں اس کو جواب دینے ہیں، جواب لینے ہیں، اور ہر روز وہ کمیٹی جو انٹرنل آڈٹ والی ہے وہ وہاں اتھارٹی میں جاتی ہے اور انکوائری کرتی ہے کہ اس ممبران کو اس کی تنخواہ اتنی کیوں ہے، اس کو 2 گاڑیاں کیوں ہیں، اس کو ایک ڈرائیور کیوں دیا ہے، اس کو گھر اس کا اتنا رینٹ اتنا زیادہ کیوں ہے۔ تو یہ سارے جھگڑے اب چل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ابھی اس کمیٹی نے جو 3 رکنی کمیٹی ہے، اس نے ٹیلی میٹری پہ ابھی انکوائری اور مزید کرنی ہے، اور اس میں اپنی رپورٹ وزیر اعظم یا وزارت کو دینی ہے۔ اصل میں تو ان کو تو جو وابڈا ہے اس کو بھی بلانا چاہیے، باقی بھی اسٹیک ہولڈر کو بلانا چاہیے، جو اس وقت اس 2003 میں جو منصوبہ ناکام ہوا اس کے ذمہ دار ہیں، اور موجودہ جو ورلڈ بینک نے فنڈنگ واپس لی اس کے ذمہ داران کو بھی بلایا جائے۔
और जिस पे इल्ज़ामात हैं, लेकिन उनके बजाय सिर्फ ईसा को लताड़ा जा रहा है। और इस सूरत हाल में लगता ऐसा है कि सारा झगड़ा, सारे जो ये हिकमत अमली है, वो ये है कि इरसा के पास जो 80 करोड़ रुपए से वाटर सेस के पड़े हैं, वो ले लिए जाएँ और इरसा को एक मर्तबा फिर वज़ारत के का मुहताज बनाया जाए, और बाकी की कमेटी की जो तहकीकात है या इंक्वायरी है, उसकी जो भी मौजूदा हालात में जो मैंने आपको इरसाम इमरान का मौक़िफ़ बताया, इसकी रोशनी में तो कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उसके बावजूद इंतज़ार करेंगे हम इस कमेटी की रिपोर्ट की, देखते हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट में इरसा के हवाले से क्या फ़ैसले होते हैं। तो ये अपडेट थी मेरे पास। और जिन दोस्तों को मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो दोस्त मेरे साथ मेरे सपोर्टर हैं, मैं उनसे फिर एक मतलब गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और उसको वॉच करें और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।